سوال ہے اس مینڈے کا کیا نام تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ذبح ہوا تھا؟ جواب ہے اس مینڈے کا نام جریر تھا اور اس کا رنگ قدر سرخی مائل تھا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال ہے اہل دوزک یعنی جو دوزک میں جائیں گے ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ جواب ہے اہل دوزک کی عمریں 33 سال ہوں گی۔ سوال ہے تحلیل سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کلمہ پڑھنا۔ سوال ہے جمعۃ المبارک کے دن دو اذانیں کیوں دی جاتی ہیں؟ جواب ہے لوگوں کو خطبہ کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے دو اذانیں دی جاتی ہیں۔ ادائیگی کے لیے جو مخصوص لباس پہنا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے احرام۔ سوال ہے حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوع کے کتنے پتے کھانے کو دیے؟ جواب ہے 5 کھوشے کھانے کو دیے اور ایک محفوظ رکھا۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں کتنی مساجد تھی؟ جواب ہے 10۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہاں آباد ہوئے؟ جواب ہے مصر۔ سوال ہے دنیا میں زیادہ کھانے والے کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ جواب ہے زیادہ بھوکا ہوگا۔ سوال ہے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کس نے کیا؟ جواب ہے فرشتوں نے۔ سوال ہے شرعی طریقے سے نہانے کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے غسل۔ سوال ہے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کس چیز سے قتل کیا تھا؟ جواب ہے پتھر سے۔ سوال ہے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کب ہوا؟ جواب ہے 1591 میں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار آئی ہے؟ جواب، سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار آئی ہے۔ کس اذان کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی؟ جواب، پیدائش کے وقت کی۔ سوال ہے کس کے مسلمان ہونے کے بعد مکہ میں پہلی بار مسلمانوں نے جلوس نکالا؟
जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, कौन से पैगंबर बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है, क्या तमाम इल्हामी किताबों की शरीयतें जुदा जुदा हैं? जवाब है जी हाँ। सवाल है, मोमिन की मौत पर जमीन क्यों रोती है? जवाब है इसलिए कि मोमिन रुकू व सुजूद से जमीन आबाद रखता है। सवाल है, वो कौन सा पानी है जिसका एक घूंट पीने पर दोबारा प्यास नहीं लगती? जवाब है हौज़े कौसर का पानी। सवाल है, वो कौन सी मस्जिद है जिसका एक मेहराब काबे की तरफ और एक मेहराब बैतुल मुकद्दस की तरफ है? जवाब है मस्जिद किबलतैन। सवाल, वो कौन सा शख्स है जिसको सबसे पहले दोजक में डाला जाएगा? जवाब, दोजक में सबसे पहले काबिल जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है उसको डाला जाएगा। सवाल है, अबू सुफियान बिन हर्ब ने बदर की शिकस्त के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में क्या मुनादी करार दी? जवाब है हैसमान बिन अब्दुल्ला खैजाई। जवाब है, कोई शख्स अपने मकतूलों पर नोहा ना करे वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथी हम पर हंसेंगे। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन का नाम क्या है? जवाब है हजरत शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, असहाबे कैफ के कुत्ते का नाम क्या था? जवाब है कतमीज। सवाल है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया था? जवाब है मछली को। सवाल, बकरा अरबी में किस जानवर को कहते हैं? जवाब है गाय को। सवाल, जब नमाज खड़ी हो जाए तो मस्जिद की तरफ किस तरह आना चाहिए? जवाब, इत्मीनान और सुकून के साथ। सवाल है, जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक कितनी लंबी थी? जवाब है जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक नाफ के बराबर थी। सवाल है, हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किस मर्ज से वफात पाई? जवाब है ताउन अमवाज से। सवाल है, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सरपरस्त इनके चचा थे, नाम बताएं। जवाब है उमरो बिन असद।
سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب ہے 3 بیٹوں نے۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے اذان کب دی گئی تھی؟ جواب ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے مسجدوں میں فرش کس نے بنوایا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سب سے پہلے کون سی مخلوق ختم ہوگی؟ جواب ہے سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی۔ سوال ہے شروع میں قرآن مجید کس طرح لکھا جاتا تھا اور کس پر لکھا جاتا تھا؟ جواب ہے شروع میں قرآن مجید چمڑے کے ٹکڑوں پر خط کوفی میں لکھا جاتا تھا۔ سوال ہے قارون کے خزانے کی چابیاں کتنے خچروں پر لادی جاتی تھی؟ جواب ہے 70 خچروں پر لادی جاتی تھی۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ نے رزق کا ذکر کتنی بار کیا ہے؟ جواب ہے 119 بار۔ سوال ہے قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں کیا بشارت دی گئی ہے؟ جواب ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سوال ہے کس ام المؤمنین سے کثیر احادیث مروی ہیں؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے کس نبی نے ایک فرشتے کو تھپڑ مارا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال کون سے غیر مسلم مسلمانوں کی طرح روزے رکھتے ہیں؟ جواب ہے یہودی۔ سوال ہے کیا موسم کا حال جاننا جائز ہے؟ جواب ہے موسم کا حال جاننا حلال ہے۔ تو دیکھنے والے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو دوستوں کو شیئر کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے ہجری سن کا آغاز کب اور کس کے دور میں ہوا؟ جواب ہے 22 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جس کی دنیا میں پہلی بار پیدائش حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہوئی؟ جواب ہے چوہا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ اس آیت سے مرتبت کی بلندی مراد ہے، نہ یہ کہ آسمان پر اٹھائے جانا مراد ہے۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جس کی قضا نہیں؟ جواب ہے نماز جنازہ۔
किस ड्राई फ्रूट में जहर पाया जाता है? कड़वे बादाम में। सवाल है, खाने के शुरू और आखिर में क्या खाने से शिफा मिलती है? जवाब है, खाने को नमकीन चीज से शुरू करना और नमकीन चीज पर ही खत्म करना मसनून है और इसमें 70 बीमारियों से शिफा है। कौन सी सब्जी खाने से कैल्शियम की कमी दूर होती है? भिंडी खाने से जिस्म में कैल्शियम की कमी दूर होती है। सवाल है, अजान के वक्त कुत्ता किसको देखकर रोता है? जवाब है, शैतान को। सवाल है, अमाल किस किताबें होते हैं? जवाब है, अकाइद के। सवाल है, इंसान के साथ हर वक्त रहने वाले दो फरिश्तों को क्या कहा जाता है? जवाब है, करामन कातिबीन, अमाल लिखने वाले। सवाल है, पेशाब या पखाना किस सूरत में नापाक नहीं? जवाब है, जिस्म के अंदर। सवाल, जिस वादी में असहाबे कैफ हैं उस वादी का क्या नाम है? जवाब, जिस वादी में असहाबे कैफ मौजूद हैं उसका नाम रकीम है। सवाल है, जो शख्स कुरान मजीद में कमी ज्यादती का अकीदा रखे क्या वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है? जवाब है, जी हाँ, जो शख्स कुरान मजीद में कमी या ज्यादती का अकीदा रखे वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हजरत हव्वा कितने साल तक जिंदा रहीं? जवाब है, सिर्फ 1 साल। सवाल है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? जवाब है, भतीजे का। सवाल है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से किस अजीम कबीले की इब्तिदा हुई? जवाब है, बनी इसराइल की। सवाल, खाना काबा में सबसे पहली नमाज किस दिन पढ़ी गई थी? जवाब, खाना काबा में सबसे पहली नमाज उस दिन पढ़ी गई जिस दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया। सवाल है, सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस चीज को पैदा किया? जवाब है, कलम को। सवाल है, सफर ताइफ से वापसी पर आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरतों की तिलावत फरमाते रहे? जवाब है, सूरह जिन, सूरह अल काफिरून। सवाल, फतह मुबीन कुरान मजीद में किसे कहा गया है? जवाब है, सुलह हुदैबिया को।
سوال ہے قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ جواب ہے ترتیب توقیفی۔ سوال قرآن مجید کی سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیت نازل ہوئی تھی۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس نبی کی قبر کھولی جائے گی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کس شہر کو تمام شہروں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے مکہ کو۔ سوال کن صحابی کو اسلام قبول کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مار پڑا کرتی تھی؟ جواب ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال ہے کون سے نبی جنات میں سے تھے؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ سوال مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب ہے آگ کی۔ سوال ہے ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی سے بدل جائے گی؟ جواب ہے پرہیزگاروں کی۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سوال وہ کون ہیں جن کو یہ رتبہ ملا کہ ان کا نکاح پیغمبر کی 2 بیٹیوں سے ہوا، جبکہ ان کے علاوہ کسی کو یہ شرف نہیں ملا؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح ہوا۔